सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का ये क्लास 8 है और क्लास 8 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का फिफ्थ फॉर्मूला। पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड का फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है ऐड 5 के लिए। ऐड 5 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 5। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर ऐड 5 करने के लिए हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होगा, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 5 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 5। इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 1 ऐड 5। ऐड 3 ऐड 1 ऐड 5। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर ऐड 5 करने के लिए बिट्स अवेलेबल था ऐड 5। सो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो हमारा आंसर आया है 9। नेक्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 6 ऐड 5। ऐड 4 ऐड 6 6 नॉट अवेलेबल हियर, सो ऐड 10 लेस 4 ऐड 5। द आंसर इज 15। नेक्स्ट सम है ऐड 7 ऐड 2 ऐड 5। ऐड 7 ऐड 2 ऐड 5 5 नॉट अवेलेबल हियर, 5 नॉट अवेलेबल हियर। सो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ऐड 5 के लिए ऐड 10 लेस 5। 10 minus 5 5। ऐड 5 5 नॉट अवेलेबल हियर, सो ऐड 10 लेस 5। 10 minus 5 5। द आंसर इज 14। नेक्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 5 ऐड 5। ऐड 4 ऐड 5 5 नॉट अवेलेबल हियर, सो ऐड 10 लेस 5। द आंसर इज 14। नेक्स्ट सम है ऐड 6 ऐड 5 ऐड 3। ऐड 6 ऐड 5 ऐड 10 लेस 5 ऐड 3। द आंसर इज 14। नेक्स्ट सम है ऐड 8 ऐड 5 ऐड 9 ऐड 2। ऐड 8 ऐड 5 ऐड 9 and add 2. The answer is 24. नेक्स्ट सम है ऐड 2 ऐड 8 ऐड 9 ऐड 5। ऐड 2 ऐड 8 ऐड 10 लेस 2 ऐड 9 and add 5 5 not available here, so add 10 less 5. The answer is 24. नेक्स्ट सम है ऐड 1 ऐड 7 ऐड 5 ऐड 8। ऐड 1 ऐड 7 ऐड 5 5 not available here, so add 10 less 5 and add 8 add 10 less 2. The answer is 21. नेक्स्ट फॉर्मूला है ऐड 6 ऐड 5 ऐड 3 ऐड 5। ऐड 6 ऐड 5 ऐड 10 less 5 add 3 add 5. The answer is 10 plus 9 19. And last sum है add 7 add 8 add 5 add 4। add 7 add 8 add 5 and add 4. The answer is 24. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पर हमने ऐड 5 इक्वल टू ऐड 10 लेस 5 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सीखे हैं, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। ये सम अबैकस स्लेट पे कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये यहाँ पर हमने आज सीखा है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सम की अबैकस स्लेट के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ईजी होगा आपके लिए अबैकस सीखना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।